وقتی که از خیابان، گلگشت و باغ‌های شهر گذر میکنیم با همین گونه هیکل‌های زیبا زیاد دچار میشویم. آیا باره فکر کردیم که مؤلف همین اثرها کی است؟ میگویند که همین اثر مهر مادر نام دارد و در یکی از آزمون‌های بین‌المللی جایزه مخصوص را صاحب شده است. مؤلف این مجسمه بسیار هم زیبا، هنرمند نوتکرار تاجیک یکی از هیکل‌طرازان اهتم سفروف است و تصمیم گرفتیم که در برنامه میگویند که اطراف هنر هیکل‌تراشی، اطراف هنر همین نفر با شما قصه کنیم و می رویم. رفتیم او رو از کارگاهش پیدا کردیم. آنجا مشغول تهیه اثر جالبی بود. میگویند که این اثر پرچم نام دارد که آن را به خاطر جوانان پرچم بردار ملت تهیه نموده است. برای همین یک کمپوزیسیون ساختم که این یک پرواز است، پرواز پرچم، پرواز جوانا، برای که هر یک چیزی که بلندی باست این در پرواز می شود. بلوگی همین پیک همین چیز سیکونجا این اصلا بلندی حساب می خورد، همین حساب این گویا که اینو پرواز کرد سادن. پرچم خود به خود در پرواز می شود. با فکر من پرچم از سیمای دولت می شود. با فکر من. یک قوله هستند در اینجا قوله. در قوله قرار دارند و گفتید که جوانان بیشتر جوانان رو میبینید که پرچم بردار هستند. از همین خاطر است که جوانان رو تصویر کردید. نه، از همین سبب که اینو هر جوشم جوان هستند. برای که اینا سینی سال اینا باینی مثال گویم که جوانو و کلان سال شدن. به نظر من می‌آید دوستان از 25 تا 35 ساله می‌نماید. همین خیلی است. نه، از 25 برای که 25 گویم که ختم کننده ها در دستشون علم هنر هست، برای همین اینا پیش می‌روند. قدم یکمشون از همین سالا سر می‌شود. قدم پروفسیونالیشون. تشکر برار میخواهیم به جوانان پرچم بردار. میگویند که اهتم سفروف برای تربیت نسل جوان در جاده صنعت تصویری سهمی ارزنده دارد. اصلا با کدام شیوه آنها را تربیت میکند و چگونه با آنها هنر میآموزد؟ وقتی که یک نفر شاگرد به نزد شما میآید، مثلا مثل من حالا درباره کسب هیکل‌تراشی، درباره هنر هیکل‌تراشی معلومات خیلی کم داره و میخواد که مثلا هیکل‌تراش بشه. شما اول برای او چی توصیه میدید و از کدام کارها شروع میکنید؟ مثلا یگان شاگرد آمد یا که یک شخصی که در آمد چیزی که کارتین چی باشد گفته پرسد، من میفهمانم که مثلا این نامش عادی لای است. لیکن چه لای و چی ترکیب دارد درون همین لای ده. بعد و البته میخواد یک با دست خود گیرد. خیلی وقتی که با دست خود همین لای رو میگیری یک عجیب احساس. این ملای میگیرش، این یک چخیل که گویم این لای هم پلاستیکایی همین خودی لای جلب میکند آدم. بعد یکون چیز ساختم ممکن میگویم چندی کارت بود همین خیلی حالت ها. مثلا همین همسایه هم دارایند، مثلا بچه ها کشان میدارایند، میپرسند، فیزیکی میکنند. نشان میدیم مثلا من خیلی عادی نشان میدیم، الان خیلی پاچک میشود. همین گرفتم میمونم، خیلی میمونم که این پاچک میشود، این دویم پاچک میشود. گفته این خیلی کدا نشان میدیم. یا از همین یک بالاش با یک چیز مانی مثلا خوی آدم چای میسازی، یا اینکه خوی بعد یگان اسپاک چای میسازی. وای از خود جو برآورده ساخته میگیرن. مثلا گرفته مثلا این خیلی گرفته ساختنش ممکن. یگان اسپاک چای شدنش ممکنه. اهتم سفروف همچنین در دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان در کاتدرای صنعت آرایش عملی به حیث آموزگار فعالیت میکند. آنجا شاگردان زیادی را در این سمت تربیت نموده است. با شاگردانی که کلالگر، یعنی که کلالگری بدیعی ما اونجا تیار میکنیم درس میگوید و موفق هم شده است. شاگردانشون در کورس دوز تحصیل میکنن.
ва нозикои ин касба оно ба он кас дарс метиҳанд, он кас ба шогирдон дарс метиҳанд ва дар ҳамин намоишҳо ҳам яъне ки шогирдонам ба як қатор комёбиҳо муваффақ шуданд. Ахтам Сафаров акун давре ки мо дар ҳаминҷо кор сар кардем соли 2013 ҳамун сол мо ҳама каса омадем ки дар ҳамун институт дарс диҳем. Чунки мо умед бисёр калон доштем, чунки оси меонада абеғарзи Тоҷикистон ҳама ҳамун институти санъати вай доштанд. Мо абеғарзи омӯзишгоҳи расумӣ мо ба набуд, барои мо хориҷа мерафтем, гӯё хориҷа Тошканда, Москва, Вилнюс, Ленинграда хонда меомадем. Барои он мо бисёр фахр мекунем ки мо институт дорем ва ҳаминҷа ҳама каса аввал ҷамъ шудем, гуфтем ки бе ҳама мо расумо ҳаминҷа кор дадроем, то мо ҳастем ки ҳамин ёш муаллимода ёд диҳем ки чӣ хел дарсу вай бурдан дар коре. Барои ҳамин ҳозир шогирдошам нағзе ҳамун аҳамият метем ба намоишода корошон нағз баромадагӣ. мегӯянд ки Аҳтам Сафаров пеш аз ҳама дар кори ҳунарии худ ба таъриху фарҳанги гузаштаи халқи тоҷик такя намуда дар асоси онҳо асарҳои ҷолиб эҷод менамояд. ҳамон чизое ки дар миллати мо ҳаст аз ҳамунҷа яъне ки сарчашма мегирад. бисёри корҳош агар гирем, мисол агар гирем коре ки кардааст бо номи барно, коре кардааст бо номи оташ, коре кардааст бо номи тавлид, агар гирем ҳамун нимпайкараҳо, корҳое ки аз сафол кардааст, бисёр ба ҳамун миллати мо ба анъанаву ба таърихи мо бисёр наздиктар аст. яъне ки сарчашмаҳое ки бисёр мегирад ба ҳамун анъанаву рӯзғори мардуми мо бисёр наздик аст. бисёр вақт аз ҳунарҳои мардумӣ истифода мебарад. ҳунарҳои мардумӣ дар асарҳояш дида мешавад ки ҳамун яъне ки чизое ки дар халқ вуҷуд дорад, ҳамун мероса он ба тариқи профессионалӣ истифода мебарад. Аҳтам Сафаров мегӯяд истифода аз интернет ҷавонони имрӯзаро танбал намудааст, зеро бештар нусхабардорӣ намуда аз тафаккуру тахайюли худ дар кори эҷодӣ кам истифода мебаранд. ин метавонад ҳунармандро танбал намояд. Ман ба як чиз маъқул пеш сохтаги чизо. Унҷа ба интернет набуд. Як калимае ки интернет мекушад. Он чизое ки ҳозир сохтаанд, чизои ганда не, лекин як камбудии калони мо ҳозир имрӯз ба ҳамин интернет такрор. Дизайнер кор кунад, нишон тиҳад, размераша тиҳад, гӯяд ки ҳамин қадар масофа кор мекунӣ, ҳайкалтарош бояд кор кунад. мо ба камакак дигар хел рафтааст. Пеш вақтҳо озод кор мекарданд, аз сидқи дил кор мекарданд. диди худашон, тасаввуроти ҳамашон аз идеяи худашон. Ягон кас намегуфт ки ман ина сохтати ё ин направ. Просто одди мегирифт, мисол сохтана сар мекард. барои худаш мебинед вай як бозичаи кӯдак борем, кӯдак сохтагӣ мегӯяд. ҳақиқат ба вай мисол мумкин ҳайкалтароши уже бақувват, худаша шинохтагӣ ҳайкалтаро сохтагӣ бошад. барои мо бештар омӯзиши ин касб ҷолиб буд, зеро аз хурдии ҳар яки мо бозӣ кардан бо лойро дӯст медорем. суоли дигар додем вобаста ба ин. бубинед ки дар як коре ки шумо масалан эҷод мекунед, як коре ки месозед, дар он чанд илмро дидан мумкин аст. санъати тасвирӣ, илми геометрия, физика ва масалан санъати ҳайкалтарошӣ. хуб бояд ҳама ҳамин илмҳоро донист. албатта бояд донист, лекин асосаш мо ба чӣ дар кор? камтар анатомия донистан дор карда. Камтар не анатомия, мисол одама гӯем, анатомия одама бояд донад, пропорсияи одама бояд донад. Кадом пропорсия, мисол кала чандин кара дар тана тақсимот мешавад. ин чизои оддия бояд донад. агар академически кор кунад, корҳои академӣ масалан касбӣ бошад. халқӣ бошад, барои вай ягон қонун нест. чизе ки аз дасташ биёяд, ин халқӣ аст. ҳама қизиқиаш ҳамун ба ки мисол бе пропорсия, бе ягон мантиқ кор кунад, аҷоибот чиз мебирояд, нотакрор чиз мебирояд. ва дар ҳамин таърихи масалан халқи тоҷик
همین گونه کارها خیلی زیاد هستند. بهتر کارهایی که مثلا پیدا میشود بعضا یک عجیب فلسفه دارد، عجیب شکل دارد. بعضی مثلا همون هیکلچه‌هایی که یافت میشود، همون مجسمه‌هایی که مثلا از زیر خاک یافت میشود، وقتی که به شکلش نگاه میکنی در حیرت میمونی. حقیقت هست همین خیلی چیز. همین از پیش آمدگی بازیافت‌های همین آرخئولوژی هست. البته وایم نگاه کردن آنالیز میکند انسان. لیکن امروز انگیوش هم هست. امروز هم مثال کار میکنن استوایی که پیش کار کردگی ها خلقی استوا هستند در دوستان نفرانی که خلقی استوا گویم که نیست. بودن گذاشتن لیکن از وایو فقط چندین نمونه‌های کارشون موندگی. افسوس که امروز خیلی که کم هست که البته هست، این خیلی نیست که مثال گم شده رفته باشن، همه وقت هست این خیلی چیزا. ما یادمون هست مثلا در چند این کتاب وقتی که میخوندم بعضی نفران هیکل‌تراش‌های خلقی بودن که مثلا دهه به دهه میگشتن و برای کودکان هر گونه بازیچه‌ها میساختن. بازیچه‌ها میساختن و اون رو میفروختن. همینا مثلا هیکل‌تراشان خلقی گفته میتوانند. خلقی هستند. اینا حقیقت استوای خلقی. در عموم یک نفر است که دایر به کسب خود معلومات خیلی زیاد دارد، عاشقانه کار میکند و در کار ایجادیش فلسفه خاصه را جای میدهد. میگویند که بیشتر با سفال کار میکند و در این سمت یگانه هنرمند در تاجیکستان است. کارهایی که اون کس اجرا کردن به واسطه با روبری ولی مدونش این کارهایی بودن که یعنی انشاءات‌های فرهنگی و دولتی که اونو رویش میدادن و درباره ایجادی اگر گپ زنیم کارهای ایجادی سفرов атам бисёртар ба равияи декоративӣ мегӯянд, яъне ки санъати ороиши амалӣ бисёр вобастагӣ дорад. Сафаров атам бисёр як рассоми нозук, як рассоме ҳаст ки дар самти равияи худаш бисёр ба муваффақиятҳо ноил шудааст. аз чӣ сабаб ки солҳои 91-и асри 20 мо бо он кас ҳамкорӣ мекардем ва аз тарафи Туруқ рассомон дар шаҳри Рига дар Дзинтери дар хонаи эҷодӣ иштирок карда будем, таги якуни мо онҷа кору фаъолият кардем ва дар намоишҳо иштирок кардем ва баъдан дар шаҳри Тошкент дар симпозии байналмилалӣ Сафаров атам Тоҷикистонро муаррифӣ кард. дар онҷа соҳиби дипломам шуд бо корҳои эҷоди худаш. چی فرقیت است در کارهای ایجادی اون کس؟ من دیدم که مثلا بیشتر فلسفه را جمع میکنن در کارهای ایجادیشان، بیشتر میکنن که یک معنی خاصه داشته باشد همون اثرهایشان. اثرهای سفرов атам агар бисёр назар кунем бо диққат бисёртар аз ҳамон чизое ки дар миллати мо ҳаст сарчашма мегирад. برای من یک چیز عجیب است که مثلا هر یک شهر رو بها میدهند و همون مثلا شاید یک نشانه همون شهر حتما یک هیکل میشود. مثلا اگر شهر کپنگاگن رو بینیم همون پری آبی که در لب آب است و یا نیویورک رو گیریم همون مجمع آزادیش. چرا محض از نگاه شما همچون یک هیکل ساز شهر رو نشانه اساسیش رو از هیکلش انتخاب میکنه؟ چرا مثلا یگون بینو نه یا چیزی دیگری نه، طبیعتش نه، مخصوصا هیکل؟ عموما هیکل این حقیقت هم خیلی است. این یک آدرس گوییم نه، یک آدرس نشانه. منم مثال والگاگراد رفتم که هیکلی که مثال 102 метр ҳамон ҳайкала ман бинам гуфта наздик рафта будам, барое ки ин ҳайкал аҷибиш аст, чӣ хел сохтагӣ, чӣ хел мушкилоташ буд. дар дигар шаҳрҳое ман мисол бисёр давлатҳо рафта будам, ман намегӯям кадом давлатҳо хориҷиҳо ба, лекин ба ман ҳақиқат
фақат ҳайкала мекуфтам. Дар журналҳо медидам, ҳамун ҳайкала рафта тамошо кардам. Ё ин ки Москва рафтам. Охирон ҳамин Пётр Якум ва мондагӣ ҳайкала хай гап. Инам як чиз аст ки мисол дидан хостам. Рафтам тамошо кардам. ҳамчун турист меравед, мисол дамгирӣ, инҷа ҳайкала тамошо кунем. Инам як моменташ аст. ҳайкалтарошӣ, ҳайкал умуман барои шаҳр ё ин ки давлат ин симои калон аст. Мо ба бисёр ҳайкалҳои нав дорем. мегӯянд ки дар санъати тасвирӣ идеяро сараввал дар коғаз тасвир мекунанд, баъд аз он атрофи он мулоҳизаҳои зиёд мешавад. мегӯянд ки мешавад ҳолатҳое ки барои офаридани як асар ҳунарманд моҳу солҳои зиёд фикр мекунад. дар умум ин ҳунар хеле ҷолиб асту ҳамеша зебоӣ меофарад. воқеан ҳамин касби ҳайкалтарошӣ як фалсафаи хоса дорад. масалан бубинед, як лоя ҳаст ки ба ҳеҷ чиз монанд нест. масалан на шакл дорад, аммо лой аст. ин дасти мӯъҷизакор аст ки ҳамин лойро ба шакли хеле зебо, шакли хеле моҳирона ба як ҳунаре табдил медиҳад ки масалан чашма аз он лаззат мебарад, аз он ғизои маънавӣ мебарад. ва фикр мекунам ки фалсафаи зиндагӣ мо низ ҳамин аст. мо дар кӯдакӣ мисли ҳамин як лой ҳастем. бале, ҳақиқат ҳамин хел аст. барое ки инсон оҳиста ягон қадамаша мемонад, ягон калимаи суханаша гап мезанад. И лоям ҳамин хел оҳиста мисол омада як чиз ба хулоса мешавад. вақте ки шахс як-ду қадамаша монд, ӯ ҳис мекунад худаша бақуввати худаша ҳис мекунад ки қадам монд. ин ҳамин хел ягон қадама ки мисол мондем, мислад бо дасти худамон мешавад. хуб, мутолиа бояд чӣ гуна бошад? дар ҳамин самт чиҳоро бояд хонд? адабиёти бадииро, адабиёти илмиро? адабиёти илмӣ технология албатта дар кор, донистан дар кор барои иҷро кардани мисол чӣ хел оҳана об карда рехтанаш, ина донистан дар кор ҳаст. барои чӣ хел гӯям интеллекти шахси касб албатта адабиёт хондан дар кор хеле барои фантазия донистан дар кор чандин ҳолатҳое ки мисол дар ҳаёт мешавад ки худ одам намедонад, лекин ягон китоба навиштагианд, ду калима бошад, ду сатра хонид, бисёр чизҳоро барои худатон хулоса мебаронед. суҳбати мо бо ин ҳунарманд на танҳо як мусоҳиба буд, балки фароғтар аз ин як дарси зиндагӣ ва ҳунар буд ки аз он панди зиёд гирифтем. мегӯянд ки рӯзҳои наздик аз тарафи Академияи рассомони ҷумҳурии мардумии чин яке аз асарҳои Аҳтам Сафаров дар яке аз намоишҳои бонуфуз қабул гардидааст ки он моҳи августи соли равон баргузор мегардад. бовар дорем ки бо офаридаҳои худ номи ҳунари тоҷикро дар арсаи ҷаҳонӣ боз ҳам муаррифӣ мекунад.